Sa dili pa kita magsugod sa atong pagtuon sa Biblia, kung ikaw usa ka magtotoo diha Ginoong Kristo, siguruha nga ikaw nakasugid sa imong mga sala sa hilom ngadto sa Dios nga Amahan. If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Diha ikaw sulod sa fellowship uban sa Dios, giniyahan sa balaang espiritu ug andam sa pagkat-on sa doktrina sa Biblia gikan sa pulong sa Dios. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. Kung ikaw mismo wala gayud mituo diha ni Ginoong Kristo, isip imong manluluwas. Ang isyu dili ang pagsugid sa imong mga sala. Ang isyu mao ang pagtuo lamang diha ni Kristo lamang. The one who believes in Him is not judged. The one who does not believe has been judged already, because he has not believed in the name of the only Son of God. He who believes in the Son has eternal life, but he who does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is the critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Atong ablihan ang pulong sa mga tuuran diha sa Episo 1:3. Sumo kining mga 40 ka listahan sa mga butang nga atong madawat sa panahon nga kita mutuo diha ni Ginoong Kristo. So dinhi lamang nga dispensasyon kining gitawag nato nga dispensation of church age nga available kining 40 ka butang. Kining mga butang nga mao kini gitawag og grace gifts nga madawat ato human sa atong kaluwasan, og kini madawat nato sa dili pagyud kita makabuhat bisan unsa. Tungod kay kining 40 ka butang, dili kita angayan, dili kita takos, ug wala kitay bisan unsang bisan gamay nga mahimo nga aron kini makuha nato. Apan kining tanan gikan lang gayud sa grasya sa Dios. Usbo nako nga kining 40 ka butang nga makita nato diha sa Biblia, kini alang lamang sa mga magtotoo. Ug kini makuha nato human sa atong kaluwasan, human nga kita midawat ni Ginoong Kristo nga atong personal nga manluluwas o atong personal nga Dios. Ug sunod nini atong tagsa-tagsaon og pasabot ug unsa gyud kini nga mga butang. So una mao kining ang magtotoo maoy tagadawat sa epektibong grasya, nga ang gahom sa balaang espiritu maoy muhimo sa gospel o sa ebanghelyo o sa maayong balita nga klaro ug nga masabtan gayud sa usa ka di magtotoo nga mao kani gitawag nato og common grace. Ug paghuman ni ana ang mosunod kini gitawag nato divine call, nga mao kini ang imbitasyon sa Dios Amahan sa tanang tawo sa kalibutan sa pagtuo diha ni Ginoong Kristo. Ug sa panahon nga kita motuo diha ni Ginoong Kristo, ang ministeryo sa balaang espiritu mohimo sa atong pagtuo nga epektibo aron mo convert kini sa gitawag natong kaluwasan. Kay kung wala ang ministeryo sa balaang espiritu, wala gayoy bili ang atong pagtuo. Nga matud pa sa Episo 1:13, in whom also when you heard the message of truth, the gospel of your salvation, man siya common grace. In whom also, when you believed, mao ni siya efficacious grace, you were sealed by means of the Holy Spirit. So, ang una gayon natong madawat sa panahon nga kita maluwas, maong kamatuoran nga ang balaang espiritu mao'y muhimo sa atong pagtuo diha ni Ginoong Kristo nga valid.
So ikaduha, ang magtotoo mao'y beneficiary sa usa ka inheritance isip mga manununod sa Dios o isip joint heir uban ni Kristo, no? Sa panahon nga kita motuo diha ni Kristo, kita makadawat sa gitawag nato og eternal nga panulundon. Kita mamahimong mga manununod sa Dios. Balikon nako, kita dili gyud angayan, dili gyud takos ani nga mga butang. Pero tungod kay sa gugma sa Dios, tungod sa righteousness of God, tungod sa holiness of God, kita nakaambit niini. Matud pa sa Ephesians 1:14, who is the guarantee of our inheritance for the release of your assets for the praise of His glory. 1 Peter 1:4, we have an inheritance incorruptible, undefiled, that fades not away, reserved in heaven for those who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. So Hebrews 9:15, and for this reason, He is the mediator of a new covenant, in order that since a death has taken place for the redemption of the transgressions, those who have been called may receive the promise of eternal inheritance. Sunod, ang magtotoo mao'y tagadawat sa ministeryo sa balaang espiritu. Una, kining gitawag nato og born of the Spirit nga makita nato sa Juan 3:5 ngadto sa 8. Nga mao kini makita nato, mao kini ang kaso ni Nicodemus nga giingnan siya ni Ginoong Kristo nga kinahanglan ikaw matawo pag-usab. Dili matawo pag-usab physically kundi spiritually. Tungod kay kitang tanan sa dihang kita igawas gikan sa taguangkan sa tong inahan, kita patay spiritually. So aron kita makadawat og eternal life, so kinahanglan aduna kitay human spirit nga mo na gitawag og mataw pag-usab espirituhanon. Apan si Nicodemus wala gyud makasabot niini. Ug ang ikaduha kini gitawag nato og baptism, no? O baptized with the Spirit. Nga kining baptism of the Holy Spirit mao kini nga sa panahon sa atong pagtuo diha ni Ginoong Kristo, ang balaang espiritu kuhaon mo kuha sa atong pagtuo or sa bag-ong magtotoo ug iyang isulod ngadto diha sa paghiusa uban ni Ginoong Kristo. Kaning gitawag nato og in union with Christ. So mo ni siya buot pasabot sa baptism of the Holy Spirit nga makita nato diha sa 1 Corinto 12:13. Unya sunod kining gitawag nato og indwelt by the Spirit. So karon lang panahon na gayod, karon lang nga dispensasyon sa church age nga ang balaang espiritu mupuyo sa lawas sa usa ka magtotoo. Kay walay laing dispensasyon nga nakabato niini nga oportunidad. Kay bisan pa sa Old Testament dili man indwelling, kundi endowment. Unsa man na endowment? Nga ang espiritu mugiya sa usa ka tawo sa gagihatagan og espesyal nga sangon, og espesyal nga mission. Unya pipila lamang ang gigiyahan sa balang espiritu sa Old Testament. Unya ang balang espiritu pwede bawion. Pero karong panahon na ang indwelling of the Holy Spirit dili pwede mabawi. Mao na nga sa panahon ko ikaw makasala, mao na giingon sa Biblia diha nga do not grieve the Holy Spirit or do not quench the Holy Spirit. Pero musugot kag sa dili, ang imong lawas mao'y templo sa balaang espiritu. Sunod kining gitawag nato og sealed by the Spirit. Kining sealing ministry of the Holy Spirit, mao ni siya mura ba og di ba kung naamoy kontrata sa isig ka tawo,
kung gusto kag valid kinahanglan na ay signature sa inyong kontrata nga mao gyud ay timailhan nga kamong duha nakasinabot pinaagi sa or wala mo gipugos pinaagi sa imong pirma. So kining sealing of the Holy Spirit kay sa unang panahon ang mga hari di ba na silyo papa mauso ang mao gyud ay once nga kanang usa ka kamanduan kung aduna or usa ka suwat o usa ka tratado kung aduna kanay ah, kanang marka sa singsing sa hari nagpasabot nga kanang maong sulat epektibo o kanang adunay gahom kana nga sulat kay kung dili ka mo sunod ni ana adunay dakong sangputanan no negative nga madawat o mga punishment nya kining sealed by the Spirit usa kini ka garantiya gikan sa Dios nga balaang espiritu no unsa kini nga garantiya adunay upat ka garantiya mao kini ah, sa iyahang ministeryo sa common and efficacious grace. Ikaduha, garantiya sa atong eternal salvation. Ikatulo, garantiya sa kini gitawag og eternal security. Ikaapat, kini garantiya sa atong mga invisible assets. Og ikaapat kini gitawag og spiritual gifts, no? Ay musugot kag sa dili sa panahon nga kita mutuo ni Ginoong Kristo, ang balaang espiritu mohatag yun ang pinakagamay, ang pinakaubos usa ka espirituhanong gasa, no? Nga kini mabasa nato ang pinakauna gyud nga mihatag og espirituhanong gasa nga mabasa nato diha sa Episo 4 sitting adto sa 11 si Ginoong Kristo, no? Pero karon sa church age nga gisundan kini sa paghatag sa balaang espiritu. Kaning gitawag nato og spiritual gifts nga kini gibase sa sovereign decision sa balaang espiritu. Mao nang kung unsa gyud ang atong espirituhanong gasa, wala gyud tay katungod nga mo reklamo. Tungod kay kini decision, sovereign decision kini sa balaang espiritu. Unya, apoy uban po no nga di puta kahibaw sa atong gasa kundi puta magtuon sa pulong sa Dios kung nga atong makita diha sa Biblia. Sunod kini gitawag nato regeneration. Ang tanang magtotoo sa panahon sa tanang tawo sa panahon sa pagtuo diha ni Ginoong Kristo. So ikaw maisip na nga magtotoo, ang ministeryo sa balaang espiritu mubuhat og human spirit. Balik ko nako, human spirit. Alang sa katuyuan sa pagbutang sa kanang gitawag natong eternal life. Silbi kini human spirit mao ni siya murag balay sa eternal life. Sa paghuman og himo sa balang espiritu sa human spirit, ang gahom sa Dios nga Amahan mubutang didto sa human spirit kining gitawag nato og eternal life. So sa panahon nga ikaw butangan og human spirit, mahimo natang trichotomos. So unsa maning trichotomos? Ang tao trichotomos kung aduna siya lawas, kalag ug espiritu. Kanang gitawag og human spirit. Kay sa panahon nga kita gianak, kita dichotomos. Aduna lamang kitay kalag o lawas, no? Equals human life. So mao lang sa, di ba? Kinahanglan ikaw born again. Kanang gitawag nato regeneration nga makita nato sa Juan 3 City. Nga kinahanglan ikaw mataw espirituhanon. Mao ni siya gitawag nga spiritual birth, dili ni physical birth, no? Nga mapatuman lamang pinagi sa ministeryo sa balaang espiritu. Usbon ko kita dili angayan, dili takos ug wala gyud tay bisan gamay nga mahimo niini nga makaangkon ani kini gitawag nato og regeneration. Ug diha mahimo kitang child of God, no? Kay
sa dili pa kita motuo ni Ginoong Kristo ang atong amahan matud pa sa Biblia si Satanas man. So sa panahon nga kita motuo ni Ginoong Kristo mahimo tang anak sa Dios. So ikatulo, son of God. Ganong son of God, so may kalainan ng child of God ug son of God. Son of God, Roman style, no? Roman style adoption. Kita na himong anak sa Dios pinaagi sa kanang gitawag natong pagsagop. Roman style, unsa man Roman style? Sa katong mga aristokrat sa mga Romano sa unang panahon, sila mangitag adapon labi na guwayamoy mga tako sa ilahang line, murag og sa mga emperor. Kadaghanan sa mga emperor dili ilahang kaugalingong anak kay mangita sila katong mga bright, katong may katakos, katong lagi abilidad, so ilahatong sagupon. Unya sa ilang pagsagop pwede katong ihang mga kaugalingong anak yun mismo walay panunod, iyang ihatag tanan didto sa iyang gisagop. So mo ni gitawag nato og privilege sa primogeniture, di ba? So unsa man primogeniture sa kinamagwangan. Kung ikaw mo kinamagwangan nga laki, tanang pribilehiyo na ani mo. So mo ni siya nga kalainan sa child of God ug son of God kay kita nahimong anak sa Dios pinaagi sa Roman style primogeniture, no? Sunod kining gitawag nato og new creation. So new creation tungod kay kita buhi naman espirituhanon, duha lang ka spiritual species nga tawag natong bag-o sa sulod sa human history, no? Ang kining gitawag sa kaliwat sa mga Hudiyo o kining kaliwat sa o kining mga magtotoo sulod sa church age dispensation. Ngano? Kay kita kinirang church age nga mamahimong harianong membro sa pamilya sa Dios. Pwede ka mahimong family of God, Old Testament believer ka or sa kanang age of Israel, pwede ikaw membro sa pamilya sa Dios. Pero karon nga dispensasyon dili lang basta-basta nga membro lang kundi royal family of God. Tungod kay ang atong hari royalty man. Si Ginoong Hesukristo adunay tulo ka mga titulo ato kanang paghisgutan karong taon, no? Nga mao kanay nga si Ginoong Kristo tungod kay siya royalty, ang iya usang mga sakop maisip nga gitawag nato og royal family. Mao kana ang mga magtotoo sa church age. Sunod kining gitawag nato og eternal life. Ang matag magtotoo maoy tagadawat sa kinabuhing walay katapusan. So sa panahon nga kita mutuo diha ni Ginoong Kristo og kita makadawat niini kining gitawag og eternal life. Kung kita gusto nga mupuyo sa Dios, uban sa Dios, no? Hangtod sa hangtod kinahanglan makabaton aduna usab kitay eternal life sama sa Dios nga adunay eternal life. So ang Dios Amahan, balikon ako, mubutang sa kinabuhing walay katapusan ngadto sa atong human spirit nga gimugna. Ang human spirit mo nagibugna sa balaang espiritu nga atong makita diri, no, sa Juan 3:15, Juan 10:28, Juan 20:31 ug uban pa ug daghan pang mga bersikulo nga mo pamatuod niini. So ang unsa man ning eternal life? Kining eternal life ang makabaton ani mao ra gyud ang magtotoo. Pero dili ni gumikan sa atong binuhatan kun dili kini gibutang sa Dios Amahan human nga kita mituo diha ni Ginoong Kristo. Mao na siya balikon nako, dili kita angay, dili kita takos nga makaangko niini. Unsa man ang
unsa man day anaa ang dili magtotoo? Ang dili magtotoo adunay gitawag nato og soul life. Nga nga ang Biblia naga-describe niini kini gitawag og everlasting life. Unya, kining soul life tungod kay wala siya gitawag nato og eternal life nga sama-samahan. So, gidesign ng everlasting life sa mga dili magtotoo ngadto sa linaw sa kalayo hantod sa hantod. Pero kining gitawag natog eternal life nga maoy spirit life nga maoy eternal. Unsa may but pasabot ani kining gitawag eternal life? Mao kini ang pagpuyo uban sa presensya sa Dios hangtod sa hangtod. Kining everlasting life unsay but pasabot ani? Mao kini ang pagpuyo sulod sa linaw sa kalayo hangtod sa hangtod. So kung kamo wala pa makatuo diha ni Ginoong Kristo, so timbang-timbangon nato kung asa mo unsa may gusto ninyo, everlasting life or eternal life. Sunod kining gitawag nato og ang the believer is made acceptable to God. So tungod kay kita sa ang mga magtotoo dili man gyud na madawat sa Dios kay ang Dios perpekto man. Kay ang tao sugot tag sa di so pagali na sa pag-anak pa lang nimo wa na ka hinukma na kang daan, flowed na kang daan, wala mao na gitawag og hingpit ang pagkadautan. Total depravity matud pa sa Biblia. Tungod kay nakasunod man kita sa gitawag nato og salang panulundon, sa original nga sala nga nahimo ni Adan, no? Kay si Adan man ang atong ginikanan, no? Nakasunod ta sa iyahang original nga sala. So kung gusto ta nga upuyo sa Dios hangtod sa hangtod, kinahanglan aduna kitay pagkamatarong sama sa Dios. Pero kung sa ato lang kaugalingong binuhatan, imposible kayo gyud. Di na mahitabo nga mahimo tang perpekto. Apan kita makabaton og perpektong pagkamatarong tungod kay kining perpektong pagkamatarong dili man gikan nato, kundili kini gikan sa Dios, kini gibutang diri kanato. Asa nato mabasa matud pa sa Roma 3:22. Even the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all those who believe. 2 Corinthians 5:21. He who knew no sin was made sin for us, that we might be made the righteousness of God in Him. So, tungod sa gibuhat ni Ginoong Kristo dito sa cross, o kita mutuo ni Ginoong Kristo nga atong maluluwas, ang Dios Amahan mubutang sa perpektong pagkamatarong diri kanato. So, mauna nga although ang mao bitaw ng hataga tag bag-ong lawas, kay kining atong lawas naa diri naa nagtuyok ning gitawag natong signature sa cell structure nya puno sa kadautan. So mao na nga sa rapture hatagan ta og resurrection body, mao kanay lawas nga incorruptible nga dili madunot, nga labaw pa sa anghel, nga alang tayma ang anghel ato nang sulugoon matud pa sa Biblia. Unya ikaduha kining gitawag nato og sanctified positionally. So sanctified positionally unsaon man, unsa man ibot pasabot ani? Adunay tulo ka kategorya sa sanctification sa atong Kristohanong panginabuhi, no? Sa Christian way of life nato. Una kining gitawag nato og positional sanctification. Unsa ning positional sanctification? Mao ni siya nga kita giusa, no? Kita nahiusa diha sa pagkatao ni Ginoong Kristo. Sa iyang pagkatawanon ba? Kita nahiusa. Mao na siya nga ang balang espiritu, di ba? Bitbito niya magtotoo, ibutang niya sa in union with Christ. So positionally, ngano mang positionally, tungod kay kita wala tay gihimo bisan gamay ang tanang buhat ni Ginoong Kristo. Mo na siya nga
positionally ra ta, mura ra tag mi mura og mi sakay ra ta ba, mi adi kay mura mi sakay ra gyud ta positionally, kay dili man kita mismo ang mihimo. Og ikaduha, kini gitawag nato og experiential sanctification. Unsa man ang experiential sanctification? Mao kini ang pamaagi sa atong espirituhanong kinabuhi human ka maluwas, no? Mao ni kining mag-cut-on gyud ta og pulong sa Dios matag adlaw. Adlaw, no? Mao siya experiential sanctification. Ang last kini katulo kini gitawag nato og ultimate sanctification. So unsa man ang ultimate sanctification? Mao kining panahon nga mudawat na ta sa ato ang resurrection body human sa pagsakdaw, kini gitawag nato og rapture, no? Unya mao ni balikon ako kining positional sanctification, mao ni nakapahimo nato nga nahiusa diha ni Kristo positionally, nga tungod ni ana mahimo natang labaw pa kay sa anghel matud pa sa Hebrews chapters 1 and 2, no? Unya kining positional sanctification mo kini mo tangtang sa tanang mga babag, no? Babag sa pagka-arrogante, babag sa kanang gitawag og racism, antagonism, ug discrimination, no? Pero mo na kung di ta magsige tuog Biblia, mo balik ra gihapon na, no? Bisan pag magtotoo ka, mo balik ra gihapon na nga ang pagka-arrogante tungod kay mubalik gyapon na kung walay inhibitor ang pulong sa Dios, kay kita anaa pa man sa lawas nga gitawag nato og lawas nga madunot, nga lawas nga gihimo sa cell structure nga diin didto ang signature naga operate, no? So mao ni siya, no? Nya ikatulo kining gitawag nato og na perfected ta, na himo tang perpekto. Anong nahimo man ta? Tungod sa kining gitawag nato og imputed righteousness. Imputed meaning to say hinatag, gibutang, dili gyud ato ang hinaguan, dili atong lihok. O kita tungod kay hingpit naman, tungod kay kita anak sa Dios mo nang kwalipikado ta sa tanang mga panulundon, no? Eternal inheritance. Susunod kini gitawag nato og justification, no? Sa panahon kita motuo ni Hesus Kristo, kita mahimong justified. So buto sa bot nga gideklarar ka na nga matarong. Nahimot ang matarong tungod sa imputed righteousness gikan sa Dios Amahan. Unya, di ba matud pa sa Galatia 2:16, nevertheless, knowing that a man is not justified by the works of the law, but through faith in Christ Jesus. Even we have believed in Christ Jesus that we may be justified by faith in Christ and not by the works of the law. For by the works of the law, no person will be justified. Romans 3:28, for we maintain that a person is justified by faith apart from the works of the law. Titus 3:7, that being justified by His grace, we might be made heirs on the basis of the confidence of eternal life. So, mao ni siya nga meaning to say, di ba kita hinukman na total deprived from the grace of God. So sa tungod sa gibuhat ni Ginoong Kristo didto sa cross, hatagan ta sa Dios Amahan og hingpit nga pagkamatarong, nga mao ang pagkamatarong sa Dios, no? Mao na nga inigtan-aw sa Amahan nato, dili na makita sa Amahan ang ato ang kaugalingon, kundi ang iyang makita ang iya mismong perpektong pagkamatarong. Mao na nga mahimo tang justified. Gawas na ta sa mga sumbong, gawas na ta sa mga kaso, no? Sunod kining gitawag nato og reconciliation, no? Ang reconciliation mao kini pagtangtang sa babag tali sa Dios ug sa Amahan. Kay matud pa sa Biblia, ang mga magtotoo walay katakos nga ang tao nga makig-communicate sa Dios, kay tungod kay
ang tao patay man espirituhanon, ang patay dili gyud na maka-communicate sa buhi kay ang Dios buhi man. So kining reconciliation mao kini ang buhat ni Ginoong Kristo didto sa cross nga mitangtang sa tanang mga babag, no? Usa ni ana kining sala tali sa Dios ug sa Amahan. Ug mao gani kini, mao'y hinungdan nga kita makaingon nga pwede na ko mo tungtong, pwede na ko mo lakang ngadto sa kinabuhing walay katapusan, no? So matod pa sa 2 Corinto 5:19, namely that God by means of Christ reconciled the world to himself by not imputing their sins to them. Matod pa sa Romans 5:10, for if while we were enemies, so enemies kining gitawag og spiritual death, we were reconciled to God by the death of His Son, much more now being reconciled, we shall be delivered by His life. So, ang reconciliation, mauni siya may palig-on, mauni siya may pamatuod nga kita na pasig-uli na diha sa Dios, pinaagi sa tong pagtuo diha ni Ginoong Kristo. Matud pa sa Colossians 1:22. Yet He has now reconciled you in the body of His flesh through death. No, maning substitutionary spiritual death ni Ginoong Kristo. In order to present you before Him holy, blameless, and beyond reproach. So maning gitawag nato og reconciliation. Sunod kining gitawag nato og propitiation, no? Ang matag magtotoo sa panahon nga kita motuo diha ni Ginoong Kristo, kita makadawat og gitawag nato og propitiation. Propitiation alang sa ato ang mga sala. So, di ba, ang kining reconciliation directed toward mankind. Kining propitiation directed toward God. So, unsa may pasabot aning propitiation? Mo ni ang Dios Amahan natagbaw, no? Satisfied sa buhat ni Ginoong Kristo didto sa cross. Unya ang Dios Amahan walay laing makapatagbaw ana sa tanang tawhanong binuhat kundili ang iyang bugtong anak lamang ang pagkatawhanon ni Ginoong Kristo. Mao na makapatagbaw ngano? Tungod sulod sa 33 katuig nga si Ginoong Kristo nagpakatao sa kalibutan, wala gyud siya makasala bisan usa. Mao lang perpekto gihapon siya bisan pa didto siya ibabaw sa cross. Nagpabilin siyang impeccable, meaning to say wala gyud buling umansa, wala gyud sala bisan jutay. Bisan sa iyang pangunahuna, wala gyud siya hunahuna nga bantay lang mo mga tawhana mo nagpalansang nako. Hinuon siya nagampo pa nga unsa may giingon, Amahan, pasayloa sila kay wa sila kahibaw sa ilang gibuhat. So mao ni ang rason nga ang Dios Amahan na satisfied sa buhat ni Ginoong Kristo dito sa cross tungod kay siya perpekto. Gikan pag-anak hantod sa iyang pagkamatay tawhanon, no? So matud pa sa Roma 3:24-25, being justified as a gift by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God the Father has publicly displayed by His blood as the mercy seat through faith in Christ for a demonstration of His integrity because of the passing over of previously committed sins, because of the clemency of God. Kasi sa unang panahon sa mga Hudiyo, sa wala pa nagpakatao si Ginoong Kristo, sa wala pa siya nagpalansang, wala pa Biblia, wala pa written word of God, ang ilaha sa una rituals. Unsaon? Pinaagi sa sprinkle, sabwag sa dugo. Kapila, ang makahimo ra gyud ani, ang pare, kini gitawag natong pare, no? Kaning dugo sa animal, sa karnero o sa unsang animal, pwede baka nga walay buling umansa, isabwag ni, i-sprinkle ni, makaduha sulod sa mercy seat
sa adlaw sa kanang gitawag og Day of Atonement, no? Nganong kaduhaman kay ang pirmirong pagsabwag alang sa pari nya, ikaduhang pagsabwag alang sa katawhan. So unsa man ning mercy seat? Kini mercy seat ginama ni siya sa kahoy nga akasya, no? O giribitihan o gidesignan og gold, no? Kahoy nga naay mga purong mga design og nga gold. Nya sulod ni ini nga mercy seat, naa dito ang tulo ka mga butang nga nagrepresentar sa sala sa Israel, no? Ah, so nya didto sa mercy seat sa gawas ni ana adunay duha ka golden cherubs. Mga cherubim, mga anghel ba? Pero kadagong uh, uh, kinulit nga anghel nga hinimo sa gold. Usa ni ini nagrepresentar sa pagkamatarong sa Dios. Ang usa ni ini nagrepresentar sa hustisya sa Dios. Unya, sa panahon nga ang makasud ani kining gitawag bitog Holy of Holies, ang makasud ra gyud ani usa ra gyud kining gitawag og high priest, no? Sa panahon ang high priest mosulod sa Holy of Holies, kay atong time wa pa may templo. Mga tabernakulo ba ni ba kanang mga tent pa bitaw ni. Nya Holy of Holies makaduha, no? Sa adlaw sa panghimayad kining Day of Atonement nga mo sabwag sa dugo didto ibabaw sa mercy seat or kanang gitawag sa laing term na Ark of the Covenant, no? Mo sabwag sa dugo nga katong dugo mao katoy nagrepresentar sa buhat ni Kristo dito sa cross. Kanang giingon og blood of Christ mao ang buot pasabot ana mao nay spiritual death ni Ginoong Kristo dito sa cross nga mao kana hinungdan nga ang atong espirituhanong kamatayon mahimong espirituhanong buhi tungod ni ana nga buhat. Kay ngano? Kay ang pagkamatarong sa amahan nga naglantaw didto sa sala sa Israel nga gisabwagan sa dugo sa mananap na satisfied ang pagkamatarong. Tungod kay ang katong mananap nga walay buling umansa nagrepresentar kadto sa pagkatao ni Ginoong Kristo nga walay sala. So perfect sa iyang pagkatawhanon. Mao nga ang hustisya sa Dios nga mihukom sa mga sala, sa tanang sala sa kalibutan, sa past, present ug future nga mihukom didto sa lawas ni Ginoong Kristo ug ang hustisya sa Dios na satisfied. Ug masatisfied lamang kini ang pagkamatarong ang hustisya sa Dios sa usa ka offering nga mao ang pagkatao ni Ginoong Kristo nga walay buling umansa. In short, perpekto, no? Perpekto nga halad. Mo na gitawag og efficacious offering sa atong Ginoong Hesukristo didto ibabaw sa cross. Susunod, the believer is the beneficiary of unlimited atonement. So unsa man ning unlimited atonement? Mao kini nagpasabot nga si Ginoong Hesukristo gihukman didto ibabaw sa cross sa tanang personal sins sa history sa human race, no? Gikan ni Adan hangtod sa millennium, no? Katapusan sa millennium, tanang sala sa human history, past, present, future, personal sin na dili ang sin of unbelief. Kay ang sin of unbelief mao nay sala nga dili gyud mapasaylo. Kay ngano? Ang unbelief mao kanang dili pagtuo ni Ginoong Kristo. Pero ang tanang personal sins, ang penalty, ang hukom angko na ni Ginoong Kristo didto sa cross. Mao ni gitawag og unlimited atonement. Mao kini ang unlimited atonement miable sa pultahan sa tanang tawo sa kalibutan nga makabaton og oportunidad og pribilehiyo nga makadawat og kaluwasan pinaagi sa pagtuo diha ni Ginoong Kristo. So ang unlimited atonement walay gipili.
tanang tao. Pero matingata nganong naay di maluwas, nganong naay maimperno tungod sa kabubuton sa tao. Tungod kay ang tao miingon, di ko kinahanglan og buhat ni Ginoong Kristo. Ang akong saligan, akong kaugalingong buhat. Pero ang atong kaugalingong buhat dili man madawat sa mata sa Dios, before God dili madawat. So ang tao maimpierno gumikan sa pag-reject nila ni Ginoong Kristo, isip manluluwas ug isip Ginoo. Mao na siya. So unlimited atonement, tanang sala, personal sin sa kalibutan, gibayran na ni Ginoong Kristo. Nga mao ang tanang di magtotoo adunay kahigayunan nga makabaton og kaluwasan tungod sa gibuhat ni Ginoong Kristo didto sa cross. Sunod kining gitawag nato og redemption. So unsa man ang redemption? Di ba redemption? For example, mo prenda ta. So ang term na is redeem. Nganong lukaton ka sa Bisaya pa. Nganong ginahanglan matag redemption? Tungod kay kita sa ato palang pag-anak, kita nagapos na tanggong, gigapos sa talikala sa kining gitawag natong slave market of sin. Kita gumikan sa kining doctrine of redemption sa panahon kita mo makadawat sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo ni Ginoong Kristo, kita nakalingkawas gikan sa pagkaulipon ni naulipon kita ni Satanas. Naulipon kita sa atoang old sin nature, no? So kining redemption mao kini ang buhat ni Ginoong Kristo, ang kamatayon ni Ginoong Kristo sa iyahang spiritual substitutionary spiritual death nga maoy mibayad, maoy milukat aron kita makabaton og human spirit, aron kita makabaton, aron kita mahimong born again o kita ma-regenerate, aron kita makalingkawas gikan sa pagkaulipon ni Satanas o gikan pagkaulipon nato sa atong sala. Mao ni gitawag og redemption. Nga di ba? Ang reconciliation directed toward man. Ang propitiation directed toward God. Kining unlimited atonement o redemption directed toward sins. Mao ni siya ang buot pasabot ani. So sunod kining gitawag nato og the believer is created a new spiritual species. Unsa may buot pasabot ani? Ako nang gi-explain og gamay sa unahan, no? Pero sa human history duha ka buok ang bag-ong binuhat sa kato sa mga Hudiyo. Ang mga Hudiyo mo to gitawag sila og racial species, no? Mga Hudiyo nga nagsugod sa dihang si Abraham nag-edad og 99 anyos nga gituli siya sa Dios nga na-revive ang iyahang pagkalalaki, ang iyahang sexuality na-revive, no? Ato 99 years old, gi-revive sige no, nahimong mga 21 o 19 anyos mo nang naka-produce pag siya og daghang anak, no? So sa mga Hudiyo mo to gitawag og racial species. Pero karon kita mga church age believer, gitawag kita og new spiritual species. Balik ko nako, new spiritual species. Nga kining new spiritual species dili wala kini mahitabo sa lain nga dispensasyon, wala kini mahitabo sa dispensasyon sa Israel, wala kini mahitabo sa dispensasyon sa Gentiles, wala kini mahitabo sa lain pang dispensasyon, kundili nahitabo lamang kini karon sa church age dispensation, no? Matud pa diha sa 2 Corinthians 5:17, therefore if anyone is in Christ, he is a new spiritual species. The old things have lost their power. Behold, new things have come. Ano siya? Galatians 6:15, for neither is circumcision anything, nor
nor uncircumcision, but a new spiritual species. Susunod, the believer is adopted by God, placed as an adult son because of positional truth. So, unsa may but pasabot ani nga sa panahon nga kita mutuon ni Ginoong Kristo, kita mahimong anak sa Dios. Dili lang nga ordinaryong anak sa Dios, kundi dili kita ibutang diha, isulod diha sa kini gitawag nato og royal family of God forever. Hangtod sa hangtod, no? Nga ang si Ginoong Kristo adunay tulo ka titulo o sa English pa gitawag nato og royal patent. Una, ang royal title ni Ginoong Kristo ang gitawag og divine royalty. Isip Dios, di ba? Kay si Ginoong Kristo sa dihang nagpakatao siya, mao man gitawag og hypostatic union. Siya Dios at the same time tawo. In short, Dios tawo, no? So isip Dios, divine royalty. Unya ang iyang royal family mao ang God the Father o God the Holy Spirit. Ang iyang title, Son of God. Ikaduha, ang iyang royal title o royal patent kini gitawag og human royalty. Nga nagsugod sa dihang siya gipakataw, unya ang iyang titulo nga gitawag siya og anak ni David, no? Ug ang iyang royal family mao ang dynasty ni David. Ug ang ikatulo nga patent or titulo ni Ginoong Kristo mao ang iyang kadaugan sulod sa gitawag nato great power experiment of the hypostatic union. Nganong great power experiment man? Kay si Ginoong Kristo maoy ato ang sumbanan, maoy ato ang model. Dili tungod kay makasunod ta niya, dili imposible kayo makasunod, dili gina mahimo. Pero unsa man ning great power experiment? Tungod kay si Ginoong Kristo sa dihang nagpakatao siya diri sa kalibutan, wala siya migamit sa iyahang kaugalingong gahom. Siya nagsalig sa Bible doctrine o nagsalig sa pagiya sa balaang espiritu. So walay excuse gyud sa mga magtotoo nga dili makasunod sa gibuhat ni Kristo. Unsa bay but pasabot ana? Ang but pasabot nga ang mga magtotoo karon sa age of church age dispensation nga walay lain saligan nato kundi ang Bible doctrine ug ang paggiya sa balaang espiritu. Dili kay sundo na to ang gibuhat ni Kristo, dili imposible gyud kana. Kana magpalansa ka, imposible kay ngano? Unang-una, di ta qualified kay daghan tagsa. Si Ginoong Kristo ray nakahimo ato sa tibok human history tungod kay wa siya sa kay kanang magpalansang og diha uban diha sa kanang mga katawhan usa ka nakapagpasipala ni Ginoong Kristo kay usay bot sabon niyo kuwang pa ang gibuhat ni Ginoong Kristo dito sa cross kay magpalansang pa mo dako kanang bugal-bugal, no, on the part ni Ginoong Kristo nga mao ni siya nga ang iyang royal title King of Kings and Lord of Lords. Apan sa dihang ang Dios Amahan miingon ni Ginoong Kristo human sa iyahang pagsaka, mingon ang Dios Amahan, sit down at my right hand and I will make your enemies your footstool. Pero ang nakaapan ang Dios Amahan nagpasabot atong pagsulti ato ang nagpasabot siya sa pagkatawhanon ni Ginoong Kristo. Pero ang nakaapan kay King of Kings, Lord of Lords, wa pa siya royal family. Mo ikuwang. So, ang nahitabo, gi-insert ning church age. Mao bitaw ni gitawag og mystery doctrine kay ang mga Old Testament believers wala kahibaw ani. Kay ngano, mura ra man og pahinumdum. Usa ka salida, gi-insert ra ba? Pahinumdum ra man ning church age believer nga usa kakatuyuan na ang pagtawag o pagtigom sa mga royal family of God. Kita mahimo lang royal family of God kung kita mutuo ni Ginoong Kristo, no? So mao ni siya nga
Sa panahon nga kita motuon ni Ginoong Kristo, kita mamahimong royal family of God. Siyempre, di ba, kung ikaw, membro sa harianong pamilya, for example, apo ka ni Queen Elizabeth or kwan, kanang mga harianon nga mga katawhan o kaya sa mga ari ka sa Middle East na mga king, queen, sheik, di na ingog normal lang panglihok. Ang ilang panglihok na ay protocol. Di numero lang ilang paglihok na ay certain nga pamaagi nga ilang gisunod nga 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 sistema sa isip harianon. So sama usab kita nga membro ka kita wa takibaw nga kung usa ka magtotoo kahibaw nga membro ka sa harianon nganong di matakibaw sa kaning gitawag nato og protocol, kaning protocol plan ugad tungod kay wa man ta magtuon sa Biblia. Unang-una ana, kita wa ta kahibaw nga unsaon nato pagka gracious nga kita mahimong gracious sa laing tao. Kana magsigi kag panglibak gracious dai ka. Magsigi kag panaway gracious dai ka. Ang gracious nga atong libawan nga sige ra kag hatag sige hatag ana. Di man na maoy kuan. Ang motivation ang pangunahuna nimo. Naa ba kay kasuko sa imuhang isikataw? Naa ba kay kasina? Naa ba kay pagdumot? Naa ba kay gustong pagpanimalos? So, kung tanaw mo gumari gracious aw mo na giingon nga wa ta makasunod sa protocol plan of God. Makasunod lang ta ani pinagi sa ato ang pagkat-on sa pulong. Nga naman diha gipangsuwat og unsa gyud mga protocol o unsa gyud mga pamaagi sa Kristohanong kuan pagkinabuhi, no? Kay ngano kinahanglan nga ang mga magtotoo makasabot og grasya. Kinahanglan ang mga magtotoo oriented sa doktrina. Oriented meaning nakahibaw nya gi-apply po nila ang grasya sa ilang isikataw nga wa kay pagdumot, wa kay kasuya, kasina, di ka magunahuna og kadautan sa imong isikataw, bisan pag kontra nimo na, pero ang imong pangunahuna stable ka. Imo siyang iampo nga mo dawat unta ni Ginoong Kristo, no? Di ka magunahuna niya kuan pa unta ni siya makuan wala ayo na kay ngano mo na giingon sa Ginoo nga cast all your cares, ihatag itugyan nimo na tanas Ginoo. Instead nga muriak ka, kung muriak ka, may step down ka sa iyang level, no? Sa iyang level sa pagka ulipon ni Satanas. Mo nang sagdari mo, bahala na sila diha. Total ang Ginoo wa man mapakya sa paghatag sa atong mga panginahanglan. Wa man, no? Wa man magkuwang, sakto man ta sa wa man ta gutmi, wa man ta makabaylo-baylo diha, no? Pero wag gyud po'y sobra, igo-igor yun, pero wag gyud ta pasagdi sa Ginoo. So mo nang ang punto ani is ang faithfulness sa Ginoo way rason nga kita magbaton og kaligotgot sa atong isig kaingon. Kaya ang Ginoo gali gitagaan magali ta sa tanan nga di ta ngayan. So mao ni siya nga ang kuan ra gyud ani nga kinahanglan kita gracious, no? Sunod kini gitawag nato og equal privilege and equal opportunity sa kining gitawag nato og election and predestination. Nga unsa may gibuhat sa Ginoo di ay nga sa matag magtotoo nga makabaton og equal privilege ug equal opportunity. Nga sa panahon nga kita motuo diha ni Ginoong Kristo nga kita makadawat gayud kini gitawag nato og equality. Kay kita nasayo diri sa kalibutan wa gyud equality. Wa gyud equality sa atong pag-anak pa lang babae laki di man na equal. Sa bisan pag igsuon di mo equal ay usa gwapo na usa dili kay gwapo na usa bright na usa bulok-bulok na usa taas na mubo. Dili gyud wa gyud equality. Wa gyud equality sa kalibutan, pero ang makahatag ra gyud anang equality mao ra gyud ang Ginoo. Unsaon man?
For example, unsa man ning eleksyon? Kaning eleksyon mo na expression sa sovereign will sa Ginoo alang sa mga magtotoo sa church karon nga dispensasyon. Kining eleksyon mo na siya gitagaan tag equal privilege, no? Gihatag nato pinaagi diha sa kining gitawag og royal priesthood. Unsa ning royal priesthood? Kitang tanan karon mga magtotoo, mga harianong pari na matud pa sa kuan 1 Pedro 2:9, 1 Pedro 2:5. Mo nang kita di na ta kinahanglan mo adtog laing tao nga mukumpisal sa atong sa kay mahimo lang sismusa ka kay imong itug-an imong personal nga sa it's between you and the Lord. Karon nga panahon na espesyal kayo. Kay sa unang panahon ang mga pari, mga Levitanhon ra, mga Levites, mao ray mahimong pari. Karon tanang mga magtotoo, babae laki, membro sa harianong pari. Musugot kag sa di nya equal opportunity. Unsa man equal opportunity? Tanan bisang galig di magtotoo, naka-enjoy sa kitawag og logistical grace. Logistical grace, for example, hangin, sanina, panimalay, sakyanan, unsa pa diha tanan nga na-enjoy nimo aning kalibutan na. Gihatag sa Ginoo nga di mo tataangayan tagaan na. Unsa man ning predestination? Mao na siya provision sa sovereign will of God alang sa mga magtotoo karon nga dispensasyon. Equal privilege nga gihatag nato sa sulod sa gitawag natog positional sanctification. Positional sanctification tungod na satisfied ang Dios Amahan nato tungod kay we are in Christ. Meaning to say, kita nahiusa ni Kristo. Mo naging positional. Tungod ni Kristo, kita makabaton og kaluwasan, kita tan makabaton og grasya, makabaton tungod ni Kristo. Mo na gitawag positional sanctification. Nga kung wala si Kristo, wala punta. Tungod ni Kristo, kita nakabaton og unsa naa ni Kristo naa punta. Equal opportunity nga mao lagi ni si Ginoong Kristo sa iyang pagkatao ang nagsustenir ni Ginoong Kristo ang Bible doctrine ug ang ministry of the Holy Spirit. Wala siya mo gamit sa iyahang personal nga gahom. So wala po'y rason nato nga kita mga magtotoo dili usab makagamit ana. Pero mao lagi ni giingon nga powerful ta kayo pero on the other hand powerless tungod kay ignorante ta sa doktrina sa Biblia. Mao ni buot pasabot diha. Sunod, the believer is united with the Father, Son, and the Holy Spirit. So, unsa may pasabot ani united na hiusa. So, matag magtotoo sa panahon sa atong pagtuo ni Ginoong Kristo, ang Dios Amahan mupuyo kanato, no? Mu puyo. Ang iyang pagpuyo aduna kanay katuyuan. Una, may kalamigitan kini sa glorification sa iyahang plano, sa iyang kanang gitawag og protocol plan of God. Ikaduha, kini usa ka garantiya sa iyahang personal ministry sa matag magtotoo. Nga unsa man ning iyang ministry nga siya maoy author sa kini gitawag natong invisible assets. Ikaduha, siya ang maghahatag sa gitawag nato og screw blessings for time and eternity. Mao ni gitawag nato greater grace, no? Nya ikatulo, siya ang taga-disenyo sa plan of God, protocol plan of God, o sa kining gitawag natong divine dynasty nga kinahanglan kita mga magtotoo sulod gyud kita sa divine dynasty aron kita makatuman sa plano sa Dios o makatuman sa gitawag nato og spiritual life, no? Sa atong samtang kita buhi pa. O kining gitawag nato in Christ nga matud pa sa Colossians 1:27, Christ in you. So Christ in you mo ni siya gitawag nato indwelling of God the Son, no? Sa panahon nga kita motuon ni Ginoong Kristo, di ba, ang Amahan
mipuyo sa atong lawas. Ang Dios anak mipuyo usab sa atong lawas, no? Nga daghan mga reference ani no nga mo hatag nga si Ginoong Kristo may indwell no John 14:20 ano Colossians 1:27 daghang mga bersikulo ani makita man nato unya adunay makita pud nato nga sa panahon nga kita motuo ni Ginoong Kristo kita makabaton og kalambigitan ni Ginoong Kristo no nga makita nato sa daghang mga biblical analogy no. Nga kita aduna joy kalambigitan nga kita membro gyud sa harianong pamilya sa Dios no nga ang atong ang ato ang paagi nga kita mahimong membro sa harianong pamilya mao lamang sa pagtuo ni Ginoong Kristo. For example kining analogy sa kanang gitawag nato og the last Adam and the new creation. Ikaduha kining the head and the body. As body of Christ nga we are in union kita nahiusa sa ulo no. Ang atong ulo kita lawas. Nahiusa ta sa ulo kinsa man si Ginoong Kristo. Nya laing analohiya kining the great shepherd and the sheep. Ang shepherd si Ginoong Kristo, ang sheep kita. And then the true vine and the branches, no? Nya the chief cornerstone and the stones in the building. So moingon sila nga si Pedro kuno maoy cornerstone sa simbahan which is wrong. Ang chief cornerstone mao si Ginoong Kristo. Kita mga chip rock na ta, mga tipak na ta. Yeah. Sunod kining great high priest kay si Ginoong Kristo mao nay atong pangulong pare and members of the royal priesthood. Kita dili ta basop ko ano. O kining laing ano liya kining groom and the bride, di ba? Ang sa inig rapture kita mga bride of Christ ta. Ang atong groom si Ginoong Kristo. Di ba? Di ba? O kaslon ka. Ang babae sugaton sa laki, di ba? Kuhaon sa laki sa kamot sa amahan. Mao po ni mabuhat sa panahon sa rapture, ang tanang mga magtotoo busakan dito sa panganod, ang bride of Christ. Ang groom si Ginoong Kristo mo tagbo na to dito sa kahanginan. Ya dito hatagan ta og resurrection body. Unya, katapusan nga analohiya kining gitawag og King of Kings and the royal family of God, di ba? Si Ginoong Kristo hari sa mga hari. So kung hari ka, kinahanglan na jud kay ginsakpan. So kinsa may ginsakpan niya? Kita mga magtotoo sa church age. Royal family of God. Ug ang ikatulo kini gitawag nato og the indwelling of the Holy Spirit na the Spirit in you, no? So mao ni siya ang pasabot ani. Sunod kining the believer receives the unique availability of divine power. So karon nga panahon na nga karon na gyud ni mahitabo adunay tulo, no? Tulo ka mga kategorya sa divine power nga available nato. Pero wala magpasabot nga makagamit ani depende ra ni, no? Kini una, kini gitawag nato og omnipotence of God the Father. Kini omnipotence of God the Father may kalambigitan ni siya kini gitawag nato og invisible assets. Apil na ani kining doktrina. So invisible assets kining apil na niya nga faith rest kan may salig ka sa gisulti sa Biblia sagulan sa imuhang pagtuo. So mao lang makaingon kag bahala na Ginoo nimo. Usa na siya or sharing the happiness of God. Samtang si Ginoong Kristo didto ibabaw sa cross nga ang iyang pangunahon na stable, wa siya kasuko, wa siya kaguol, wa siya kahadlok bisan gamay. Stable siya tungod sa Bible doctrine nga naglibot sa iyang pangunahon na. Mao na mga jutay nga example lamang sa kining gitawag nato og invisible assets. Unya, ikaduha nga kategorya kining gitawag nato og omnipotence of kining gahom sa Dios nga anak nga may kalambigitan sa pag-preserve sa universe nga kita karon mahadlok tag naay mga nuclear war. Maguba ang kalibutan, imposible gyud kayo na. Wala laing makaguba sa kalibutan, mao ra gyud si Ginoong Kristo. Nga bisan pa
Bisan asa ta magtan-aw, ang kalibutan na puno sa kadautan. Ang kalibutan bisan asa na igubat. Pero ang kalibutan ra gyapon tungod sa gahom sa Dios anak nga nag-preserve na ini. Ug ang pagpadayon sa human history. Bisa pa daghang mga pandemic diha, daghang mga krimen sa kalibutan, daghang mga sakit, tanga bisag unsa pa, gubat daghan diha, mahitabo nga maoy mupuo sa katawhan, pero sa human history wa gyud. Nay segment sa area nga makuha ang pila ka milyon mga matay, pero wa na di gyud ang human history, di gyud matapos, di gyud mahurot ang katawhan kundili sovereign decision sa Dios. Mao nang kung kita karon mga magtotoo, ayaw gyud mo kahadlok mo matapos ang kalibutan, so what? Moingon nga, uy naay pandemic, so what? Kung mamatay ko, mas maayo face to face with the Lord. Kung mabuhi ko, napa koy angay gimbuhaton nga ipabuhat sa Dios ako. Unsa ngano mahadlok man ta? Nganong kay ngano, kung mahadlok ka kada adlaw namatay ka. Kay kanang mahadlok ka na samarang namatay ka anang ana. Sumo nang wa gyud ta angay kalisangan kay Jesus Christ controls history. Ang ikatulo, kining gahom sa balaang espiritu nga ang balaang espiritu mao ni siya gyud nag-provide karon sa tanan nga aron kita makasabot sa good news nga ang ato ang pagtuo mahimong epektibo nga ma-convert ngadto sa kaluwasan nga ang gahom sa balaang espiritu mao kini naghatag nato og gahom nga kita adunay katakos nga maka-execute sa plano sa Dios pinaagi sa Bible doctrine. Mao ni siya kining uh, divine power nga available nato karon, no? Sunod kining the believer resides in the eternal plan of God and shares the destiny of Christ. So mao ni siya unang-una foreknown makita sa Acts 2:23, Romans 8:29, 1 Peter 1:2, kita elected. So wala magpasabot. Atong hinumduman nga kini, no? Kining foreknown, elected, predestined, chosen, called. Naghisgot lamang kini sa mga magtotoo. Kung dili ka magtotoo, wa kay apil ani kining foreknown, elected, predestined, chosen, called. Mo function available lamang kini alang sa mga magtotoo. Kay kung di ka magtotoo, wa gyud kay labot ani. Di pwede nang nanay kung ang Ginoo nanay elected ang Ginoo, nanay ma-imperno, nanay ma-imperno, nanay mahilangit, ay binuang na. Ma-imperno ang tao tungod sa kabubuton sa tao nga maatog imperno. Kalang ato maningi kining doctrine of election lain na sa maning topic kay taas kayo ning pagpasabot kay daghang kay mga grupo ron nga gituis ning maayo nga nagtuo sila ang Ginoo dili matarong, ang Ginoo walay hustisya kay gisayon lang ka Ginoo ba nang mo nga ikaw di ka tagaag chance nga mo pili asa ka nga automatic gipili na ka adtos impierno nya chosen, predestined, called. So kini lain no sa ni mga topic kay taas kayo ni nga mga pagpasabot, no. So mao lamang ni ang breakdown sa ang mga magtotoo sulod na the believer resides in the eternal plan of God. Unsa may pasabot ang eternal plan? Kini eternal plan of God, wala pa mabuhat ang universe, wa pa mabuhat ang kalibutan, wa pa mamugna ang tao, naana ni sila tungod sa omniscience of God. Kini foreknown, elected, predestined, chosen, called. Naana ni. Wala po magpasabot nga naana man na. So kuan na taana gi program dili pod. Tungod lang gyud sa kay nasayod ang amahan ug unsay ang Ginoo kung unsay imuhang desisyon sa iyang sovereign sa iyang omniscience niya, iyang omnipotence, nakahibaw siya. Pero ang mo desisyon ani nganim guni. For example, karon ikaw doktor ka. Hindi ka matay nimo og believer ka, pwede ka mo tanas Ginoo. Ginoo, kung uroy og wa ko magdoktor kung
maestro ko ato, ay inagas Ginoo, mao ni mahitabo nimo kung nagmaestro pa ka. O Ginoo kung wa pa ko nagminyo, unsa amo ni mahitabo nimo. So gibaw na Ginoo tanan, pero ang tanan naanan ang gusto gyud sa Ginoo tanan unta nga kita makabaton sa highest nga happiness, nga highest nga privilege ug opportunity nga matagantam sa usa ka tawo. Pero ngano man ang usa ka tawo naa may daghang problema, daghang mga kuan sa kusog balong sa kaluwi kay ngano kanang mga panghitabo sa atong kinabuhi bunga na sa atong desisyon. Desisyon nato matag usa, dili kay Ginoo pa sa nginlan nato. Kanang mo desisyon kag makig-uyab kag minyo, kabaw kag minyo na, kabaw ka nga kung ana kanang hina lang tawhala, minyo na, iho na, ngano mang magpatakob ka. So, kuan man ko ala, agi desisyonan po na nimo nga magpailad ka. Pwede makamubalibad, mingog, desisyon man ko ning mama, pwede makamubalibad sa desisyon sa mong mama. Pwede maka, naa kay opsyon, pero mi decide ka nga mao na imuha. So mo na siya, pasabot ana nga dili tungod kay nakahibaw ang Ginoo, mao na nay pagbutan. Pagbuot mo guno sa Ginoo. Ngala ba? Ginoo pa sa nginlan kung mamaot ang kinabuhi, Ginoo ang pasanginlan, kung dili Ginoo, laing tao pa sa nginlan. Di ka kamao mo blame sa imong kagalingon nga ikaw gihatagan naapo kay desisyon sa imong kagalingon nga mo decide pwede makagbudili. Wa man gawas lag tutukan, gawas lag gitutukan ka og kutsilyo or pistola. Kaya di nimo magamit ang imong kabubuton na. Pero ngala nga gawas na kabubuton pwede makamubalibad. Aw misugot ka kay giganahan pug ka. Mao na siya. Susunod, the believer is filled with the Holy Spirit at the moment of salvation. So kining feeling of the Holy Spirit o kining indwelling of the Holy Spirit lahi niya. Kaya ang indwelling of the Holy Spirit di na mawagtang. Pero kining feeling of the Holy Spirit mawagtang ni. Unsa man ning feeling of the Holy Spirit ay? Mao ni ang balang espiritu, mao ni may control sa imong kalag. Naghisgot ta sa control. Sa panahon sa pagtuo nato ni Ginoong Kristo, ikaw kontrolado sa balang espiritu. Pero sa panahon nga kita makasala, mawad-an og kontrol ang balang espiritu nimo. Kinsa may kontrol nimo? Kontrolado ta sa ato ang kinaiyang makasasala. Mao nang sa tanang mga maayong buhat nato nga nahimo ubos sa pagkontrol sa kinaiyang makasasala, mo na gitawag og human good. Nga gi-describe na sa Biblia og dagami uhot, sagbot dagami uhot ana. Meaning to say, inigsunog na masunog na. Meaning to say, why bili? Kaya ano, human good man, nabuhat na to na ubos sa gahom sa kinaiyang makasasala. Pero kung bisag unsang pagbuhat, bisag paglaba, paglungag, tanan ani ana, pero ikaw ubos sa pagkontrol sa balang espiritu, mao kanay gitawag nato og divine good. Kanang divine good mao na gi-describe diha sa Biblia sa Korinto nga gold, silver, and precious stones. Nga inigsunog ana musamot og kasinaw. Nga mao kanay makadawat og ganti nga matod sa Biblia undescribable rewards. So lain sa topic niyo sa in short nga duha ka klase sa maayong binuhatan. Nay gitawag og human good ug divine good. Human good maayo gud kayo sa katauhan maayo, muhatag ka labing maayo, charity maayo kayo. Pero ang question ana sa panahon sa pagbuhat nimo, kinsa may control sa imong kalag. Pero mao lagi na nga tanang mga maayong buhat nga mahimo sa di magtotoo, mo na gitawag og human good. Wa nay bili sa Dios kay ngano? Nabuhat nila na ubos sa pagkontrol sa kanang gitawag nato flesh. Work of the flesh. Maayo gud. Pero sa standard sa Dios, di siya madawat. Maayo, dili pud siya sala, di siya sala. Ang madawat ri sa Ginoo ang divine good nga maoy bunga
sa pagkontrolar sa balaang espiritu. Mao bitaw nang ang atong buhat wa gyud patay tanan kung wala ang gahom sa balaang espiritu. So mao na siya ang kaimportansya sa filling of the Holy Spirit or mao ni gitawag og pagkontrolar sa balaang espiritu sa ato ang kalag. Sunod, kining believer's condemnation or eternal judgment is removed. So, tanan, di ba? Kay, wala, meaning remove. Kita, dili na ta, wala na ta may destino paingon sa lake of fire. Kanang gitawag nato og white throne judgment or last judgment. Matod pa sa Juan 3:18, ngingon de, he who believes on him, Jesus Christ, is not judged, but he who does not believe is judged already, because he has not believed in the unique person of Jesus Christ na judged already. Hinukpan na tangdaan. Matod pa sa Roma 8:1, there is, therefore, now, no judgment to those who are in Christ Jesus. Kaya hinukman, sa akong giingon hinukman na tangdaan. Kaya nakakuha ta og kinayang makasasala gikan ni Adan. Sa pag-anak pa lang nimo, wa pa kakabuhat og personal sin, hinukman na tangdaan. Mo nang nanginahanglan gyud sa katawo nga maoy mo luwas nato, nga maoy mo lukat nato. Kinsa man si Ginoong Hesukristo. Mo na siya gitawag og no condemnation, no eternal judgment. Wala na kung kita mutuo ni Ginoong Kristo. Pero kung di ka mutuo, hinukman na tangdaan man. Susunod, the believer is delivered from the kingdom of Satan. So, kita nagawas, kita nakalingkawas gikan sa awtoridad sa kangitngit, no? For example, usa ni ana nga kung ang dili magtotoo mademon possess na or demon possess or demon influence. Bisa sa Biblia makita nimo nga daghang kayong giyawaan nga sa panahon nga mutuo sila ni Ginoong Kristo ang yawa mawagtang kay ngano. Greater is he, kinsa man ang Ginoo nga naa nato kaysa hari ning kalibutan. Sa pagkakaroon kinsa may hari ng kalibutan, si Satanas. Sa panahon, di ba, kung kita mutuo ni Ginoong Kristo, ang Trinity mupuyo sa atong lawas. Kaya wag yung chance ang demonyo mupuyo. Pero, ang mga magtotoo, maimpluwensyahan pinaagi sa cosmic system. Sistema sa kalibutan. Ang magtotoo, maimpluwensyahan. Pero dili siya masudlag demonyo. Pero maimpluwensyahan. Sama ro sab siya nga nasudlag demonyo sa iyang lihok. Kalahi man ang influence o posisyon. Ang impluwensya, kanarang kung sa'y buhat sa di pa ka magtotoo, mao gapoy buhat nimo karon, amo na siya nagpabilin ka sa impluwensya sa kangitngit. Sunod, the believer is transferred into the kingdom of God. So, mao ni siya nga sa di pa ta magtotoo, daghan kay tag-handicap. Unang-una na, handicap na to, arrogance, ignorance. Nga arrogante kayo ta, nga bisag di ta pa utag istorya nga mo react na yun ta, no? Pero sa panahon nga mo to ta Ginoong Kristo, di na mawagtang dayon. Pero potensyal nga mawagtang kung kita magpadayon sa pagkat-on sa pulong sa Dios. Di ko na matangtang diha-diha. Mudagan pa siguro nag 20 ka tuig o 30 ka tuig samtang buhi pa ka lapay chance matangtang na. Kaya doctrine conquers all. Pero larag mo na sa imong desisyon ang naatanan gi tudloan ta sa Dios, pero ang mo decide gyud ana ang imong kabubuton kung kana imo ba nang tuuhan o kana imo ba nang isalikway. So mao ni siya nga sa panahon nga kita diha iya na sa Dios, potensyal na nato tanan. Potensyal na ta sa divine access, divine power. Potensyal na nato tanan nga magmalipayon ta. Potensyal na nato nga di na ta maguol sa itong kinabuhi, di na ta mahadlok mamatay.
kanang tanan potential ra na. Depende ra na nato kung ato ba nang i-avail kanang maong pribilehiyo sa divine power. Sunod, every believer is a gift from God the Father to Christ, di ba? Nga si Ginoong Kristo pagsaka niya, paglingkod siya sa tuong amahan, siya King of Kings, Lord of Lords, pero wa siya ay royal family. So ang regalo kita mga magtutuo karon nga dispensasyon, kita ang regalo sa Dios Amahan, sa Dios Anak, isip giporma nga royal family of God. So, sunod, the believer is delivered positionally from the power of the sin nature. So, ang sin nature sa panahon nga ikaw dili magtutuo mao gyud authority nato. Ug sa panahon nga kita mahimong magtutuo ug sa panahon nga makasata, bibalik ang otoridad sa kinaiyang makasasala nato sa panahon sa makasata. Pero unsaon man nato pagtangtang sa maong otoridad arong dad-o nato pagbalik ang gitawag natog feeling of the Holy Spirit ang paggiya sa balang espiritu. Na diha makita sa 1 Juan 1:9, di ba? Ato man lang basahon kada di pa ta magsugod. Nga gingon sa 1 Juan 1:9, kun atong isugid dili ta maingog Ginoo pasaylo ako ha, dili ha kay kanang tanang sala gipasaylo na ato lang isugid, mo acknowledge lang ta nga makasasa ta, no? Kung kita musugid sa atong mga sala, siya matinumanon ug matarong sa pagpasaylo kanato sa atong mga sala ug sa paghinlo kanato gikan sa tanan natong di pagkamatarong. O di ba ingog mo pasaylo sa atong mga sala ug mo hinlo kanato gikan sa all unrighteousness. Unsa man ang all unrighteousness? Mao ka na mga sa nga wa ta kibaw nga sa di ay or mga sa nga nabuhat nato nga nakalimtan nato nga wa nato masugid. So ratsada tanana nga tungod sa pagkamatinumanon o pagkamataro sa Dios, walay laing mahimo ang Dios kun dili pagpasaylo nato kay ngano kining tanang mga sa gipasaylo na dito sa cross. Ang ato lang nga mo acknowledge ta nga makasasa ta. Mo acknowledge ta. Diha dayon ang gahom sa kinaiyang makasasala mawad-a gahom ug mo take over ang pagkontrol sa balaang espiritu. Kanang gitawag nato og feeling of the Holy Spirit. Mao ni siya nga mawad-a na og gahom positionally ang signature kaysa di pa ta magtotoo 100% bang yun ang otoridad ug ang gahom sa kinaiyang makasasala nga anaa kanato kay bisan pag magbuhat ag maayo dili gyapon na madawat sa Dios tungod kay kinahanglan man kana og extraordinary nga gahom nga gikan sa balaang espiritu aron kini madawat sa Dios Amahan ang atong mamaayong binuhatan. So sunod, the believer is given access to God. So example, tanang mga magtutuo gihatagan tag access sa unsang paagi sa pagampo. Ang di magtutuo di man na pwedeng magampo sa Ginoo kay di man na wa man ay relasyon sa Dios. Tungod sa nganong namatay access tungod sa kitang tanan mga pari. Pwede na ta mo diretso sa Dios Amahan. Di na ta kinahanglan og tao nga mediator. Kaya ang atong mediator si Ginoong Hesukristo mismo. Di na kinahanglan mga pastor, mga pari musugid ta. Pareha na ta nila makasasa po ng mga tawhala. O siguro daghan pa nagsaa na to. Nya adto ka musulti dito. Madungagan yang sa kay makibaw ha mao din sa maglain yang unon kuan ning bajiha di ay katol ni ang ani din ko ana ang mao ning tawhala di ana. Oh. Gimo lang gi dungagan iyang sa nga maglain iyang unahuna mulabay kam to ay to anar po nagko ana. So mao ni siya nga given access tanang magtotoo. Pwede na ka mo diretso pinaagi sa pagampo. Sunod, the believer has all sins and transgressions blotted out. Di ba? For example, kung ikaw mutuo ni Ginoong Kristo, edad kag 30,
Katong saan nimo giga pagkabataan to sa 30, mahinluan to. Mawagtang to tanan. So, di ba kung masamad ka, lagi na uwat. So, kani mo ni gitawag og tungod sa prolong na kayo mong pagpakasa mo nanabay bakas nanabay uwat ba. Mo ni gitawag og scar tissue. Ya kining scar tissue mao ni siya babag nga ang usa ka tawo, usa ka magtotoo, makabaton og tinuod nga kalipay. Kay ngano? Nga mao ni siya mo discourage nimo ba? Mo ni mo discourage nimo nga tagaan kag kaluya nga di ka ganahan maminaw pulong sa Dios. Kanang mo ni siya murag kanang bottleneck ba nga ikaw mawad-an og kanang motivation nga motubo espirituhanon. Pero panahon nga mo tuo ka ni Kristo kining tanan mawagtang. Pero mao lagi na pagtuo nimo mingag bye God, see you in heaven, rest to hell ko dire. So sa bisag magtotoo na ka pero magpabilin ka po kapag puyo sa under sa cosmic involvement, meaning to say tanang sistema sa kalibutan, tanang mga kakulian sa kalibutan nagpuyo gyapon ka isip di sama sa usa ka di magtotoo, mutubo gyapon ning gitawag nato og scar tissue. So mao ni siya nga mo ni total hindrance gud nga kita makatuman sa pulong sa Dios, no? Nga mao lagi ni for example ang hari si Pharaoh. Na mo ni gitawag sa Biblia og hardness of the heart, no? Nga instead imbes nga gusto nga mo tuo, di na ka maka-express sa imong pagtuo bisan sa hilom nga paagi. Ang mabuhat nimo muhilak nino ka. Ipaagi nimo og emosyonal sama ni Iso no nga emosyonal ang resulta ni ma-emosyonal ka kayo. Mawa lang imuhang rational thinking ba overtake sa pagka emosyonal. Nga ang resulta nga imbes kay mo decide ka sa imong panahon na nga mutuo ka ni Hesus Kristo, iagi mo hilak. Nga ang paghilak di mo pagtuo. Amo nang tuod kay na scar tissue na ka. Total hindrance sa imong rational thinking. Sunod, the believer is possessor of every spiritual blessing granted in eternity past. So mo ni gitawag na to greater blessings, no? Nga tanan gahom sa Dios Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo, available na to na. Pero ana magpasabot nga magamit ato. Tungod kay nanginahanglan usab kini og tremendous amount of decision aron kini maangko nato ni nga mga gahom. Unsaon man pinaagi sa pagkat-on sa pulong sa Dios on a daily basis. Adlaw hangtod kay knowledge builds knowledge man. Patong pa di man sa usa ka adlaw bawaan mo tanan di man. Udagan si Abraham nakakaton nahimong mature believer sa pag-edad niya 99 anyos. Si Moses nahimong mature believer pag-edad niya 80 anyos. Kita siguro mga 200 anyos usa na mo mature. No? Si Ginoo sa Kristo mga 9 sa Biblia matud pa nasa mga 9 years old tungod kay genius mo siya, advanced na mature na siya in statute and in kuano sa yang panglawas og siya pangunahon na mature siya. Si Paul midagan po siya mga pila to mga 3 to 4 years nga nagkat-on siya doktrina dito sa Arabian Desert nga nawa siya pila ka tuig nga didto siya nagkat-on didto, no? So mga apostoles ugwa mamatay si Hesus Kristo di gyud sila makat-on. Nag-away pa mga si Pedro ug si Pablo kay si Pedro ang iyang gisunod style gihapon sa karaang testamento nga kanang legalism. Giingnan siya ni Pablo di na pwede mo kay karon grasya na ron. Di na pinaagi sa legal kay ang legalism mao ni pinakakontra ni Hesus Kristo.
Grasya meaning to say, nga you are under the power of the Holy Spirit o ikaw provided sa pulong sa Dios. Meaning to say, wa gyud tay bisan gamay nga mahimo. Sunod, the believer is now on a secure foundation. So mao bitaw ang atong foundation mao ang bato, the rock si Ginoong Kristo. Nga wala gyoy makatangtang, walay makasibog niana nga mao nga pundasyon. Nga sa panahon nga kita mutuo diha ni Ginoong Kristo, kita nagbarog sa pundasyon sa bato. Dili lang pundasyon sa matod sa Biblia kung ikaw magtukod og balay ibabaw sa balas inig hangin bungkag yun na. Pero ikaw magtukod og balay ibabaw sa bato, bisan pag umulan o bumagyo, di yun na ang bato, ang chief cornerstone si Ginoong Kristo. The believer receives eternal security. So eternal security meaning to say, once saved, always saved ka. Yung sala, di mawa ang imong sala, ang imong kaluwasan kung ikaw makasala sa ato pa ang imong sala labaw pa sa gibuhat ni Ginoong Kristo dito sa cross. Daghang kayo mga analohiya, for example, ikaw anak ka. Bisan pag imong amahan, moingon na di na ko ang anak ko. Ako kang gisalikway isip anak. Bisan pag gisalikway ka, pero anak ka sa Dios, anak gyapon kaniya. Ang kunon maganiyag anak kag di, anak jud kaniya. Bisan asa ipaagi. So, usa may but pasabot ani. Was ga ikaw na himong anak, di na ka pwede i-disown. Pwede ka i-disown. Pwede ka i-disown, pero musugot kag sa di anak yung kagikan yung kaniya. So, mo nag-iingon nga, eternal security. Once you are saved, you are always saved. Kaya ang Diyos di man na mausab, immutable man na. Once ang Diyos nga musaad, tumanon yun na sa Diyos. Di yun na bawion sa Diyos. Iya man ang saad ng kaluwasan, di na pwede nga wag kwaon sa Diyos ang iyang kaluwasan. Kaya ano, mawa ang iyahang pagka immutable. Mawa ang immutability o veracity. Ang iyang pagka matuod o iyang pagka dili mausab. So kung bawion niya ang iyang kaluwasan, ang imong kaluwasan, nausab siya. So dili siya Diyos. The believer is guaranteed a resurrection body forever. So ang resurrection body kinahanglan gyud nato. Kay ang resurrection body mao ni kung makasulob na ta ani, mao ni siya aning time dili na ta under transcendence na ta. Laba wala di na ta mo ilag gravity, di na ta mo ilag distance. Mo adto kog langit ala usa ka pitik lang. Tuwa ka mo adto kog impierno pwede, dili posible. Kay kanang tanan under na nimo. Dili ka wala ka masud ana. Ang impierno dili kanang ingog. Da si Ginoong Kristo mo adto dag bar, mo adto dag hubo-hubo. Dili kita mga tao limited ato pangunahuna. Kanang tanan under sa Dios na. Bisan ang ayong impierno walay epekto sa Dios na. Sama usab nato palitan kuan ta mo adto ta og impierno, walay epekto nato na. Tungod kay kita nakabato na og lawas sama ni Kristo. Kay lain na itong pakunahon na karon dautan man na, kuan man na. Pero ini naghatagan na ta sa resurrection body, bisag gud ang Ginoo kanang tanan mo di gyud na maka apekto sa iyang pagkaginoo. Tanang mga for example, kag magbuhat kog dautan kay aron dili matuman ang plano sa Dios. Bisa pag pila ka milyon patyo nimo ang tao, pero ang plano sa Dios magpadayon gyud na. Di gyud na mo muhunong, di gyud na tungod lang nimo, dili. Magpadayon na, walay epekto na sa plano sa Dios. Ang kagubot o kalipay sa imong kinabuhi, bunga lang na sa imong desisyon. Sunod, the believer receives the unique availability of divine power. So gawas na ning 40 ka butang nga madawat nato sa panahon nga kita mutuo ni Ginoong Kristo. Kita adunay daghang available divine assets nga available nato, pero depende lang nato ato ba nang i-take, ato ba nang gamiton o dili. Unang-una kining 1 Juan 1:9.
kini pagsugid nga atong pag-acknowledge nga kita makasasta nga diha nga kita nagiyahan diha sa balaang espiritu, no? Nga ang atong pagsugid sa atong sala mo resulta kana sa pagiya sa balaang espiritu. Uban kini gitawag nato og faith rest. Balikon nako nga mabasa nimo ang mga saad sa Dios diha sa Biblia. Sama ni Moses. Si Moses, sila gigukod sa the best army sa tibuok kalibutan nga mao ang Egyptian army. Nga sila gigukod ang Exodus generation atong tayma sa pagbiya nila, bag-o pa silang bibiya sa Egypt, siguro mga 6 months, 7 months o pila ka buwan. Ang makamao ra makig-away ato si Moses ra og si Joshua o si Caleb, silang tulo. Ang uban na to, mga di pa kamao to magigira. Ang naggukod nila, mga professional soldiers nga may intensyon sa pagpatay nilang tanan. So, sa dihang sila, gigukod, na dito sila sa Red Sea. Sa Pikas Bukid. Sa atubangan dagat, sa likod, ang Egyptian army nga may intensyon sa paghurot nilang patay. Genocide. Si Moses nga ilikay siya sa Ginoo. Kibaw si Ginoo nga ang Ginoo ilikay di gyud mahitabo nga itugyan mi sa Ginoo ani mga tawhana. Ilikay gyud mi pero wa kibaw si Moses unsang paagi. Unsay gigamit ni Moses? Faith rest. Ang iyang pagsalig sa istorya sa Ginoo o iyang pagtuo nga kaning gisulti sa Ginoo diri tinuod ni. Pero ang mga tao, 2 million nga more or less 2 million ka mga Hudiyo. Sige klamo. Gidamo nimo diri aron lang ipapatay, gidami diri kay mauna. Pero unsay gisulti ni Moses? Stand by and watch the deliverance of the Lord. Masaligon si Moses nga ilikay sila. Pero wa siya kibaw unsa nga pamaagi. Pero tuod man, the rest is history. Hantod karon makita nato ang mga Hudiyo nga nagpabilin nga vigorous, nagpabilin nga malambuon, nagpabilin nga mga talentado nga mga tao, no? So daghang kaayo ni. Grace orientation. Ikaw oriented ba sa grace? Ikaw gracious ba ka sa laing tao? Or doctrinal orientation. Ang doktrina ba mao bay priority ni sa adlaw-adlaw nimo panginabuhi? Or di ko na ganang doktrina kay makabuang na. Di ko ganahan na oy kay wa koy time. No? Daghan ni sila. Pero available ni tanan pero magpasabot nga way mga magtotoo nga ignorante. Daghang kasagaran sa mga magtotoo ignorante tungod kay di man sila ganahan sa pulong sa Dios. Kanang gitawag og mind of Christ. Sunod, the believer is dead to old life. Ang old life mo ni gitawag nato sin nature, but alive to God. So retroactive positional truth. Unsa man ni? Kining paglansang, pagkamatay o paglubong ni Ginoong Kristo mo ni gitawag nato og retroactive positional truth. Nga kita na hiusa ni Kristo, no? Wa gud nato mabuhat, mo bitaw ning positional kay wala to gibuhat pero nakaambit ta tungod sa atong pagtuo ni Ginoong Kristo sa iyang gibuhat. Ug ang iyang pagkabanhaw, pagsaka og paglingkod sa tuo sa amahan, mo ni gitawag og current positional truth. Nga nakig-ambit gihapon ta ana tungod sa gibuhat ni Ginoong Kristo, dili tungod kay sa atong gibuhat. So, sunod, the believer is free from the Mosaic law. So, di ba, matod pa ni Ginoong Kristo, ang balaod, kining Old Testament, wala na gahom. Buot pasabot, walay gahom. Walay gahom sa atong espirituhanong panginabuhi. Pero katong mga karaang Old Testament, gamit kayo to sa ato ang kinigitawag na itong divine establishment. For example, sa atong pamalaod, di ba? Daghang kay tag mga pamalaod nga gi-pattern sa Biblia. Bisan gali ka ng bawal
thou shall not murder, thou shall not lie, thou shall not, tanan, gikan na sa Biblia, nakibaw ta ana nga, sa na, tungod sa Biblia. Nganong dead to the law, tungod kay nakibaw ta nga, ay sa, di ay ni, mo ni, ay sadaan di ay ko, ay patay di ay ko, kay sadaan ko. Pero, unsa may gingon ni Ginoong Kristo, ang tanan nga gisulti diha sa Biblia, ako nagibuhat. Ang tanan nga mga rituals, tanan nga mga pagpaagas og dugo, tanan nga paghalad sa mga mananap ug unsa pa ihalad, ako kanang mga tanan ako'y gibuot pasabot ana. Nabuhat na nako tanan. Mao na siya nga sa panahon nga kita mutuo ni Ginoong Kristo, ang balaod ni Moses wa nay gahom sa atong espirituhanong panginabuhi. Kaya ngano, ang atong pattern sa atong espirituhanong panginabuhi mao si Ginoong Kristo, nga mao ang doktrina sa Biblia o ang pagahom sa balaang espiritu. Sunod, the believer receives a human spirit along with the Holy Spirit. So mao lagi ni nga, di ba, ang balaang espiritu gawas nga mupuyo nato sa panahon nga kita mutuo ni Ginoong Kristo, hatagan ta og human spirit. Nga kining mga human spirit mao ni balay sa eternal life. Ang eternal life ang naghatag nato ani ang Dios Amahan. Nga ibutang niya sa human spirit kay unsa man nato pagpuyo uban sa Dios Amahan nga eternal man siya. So nangilangan buta og eternal life nga ihatag sa Dios Amahan nato sa panahon nga kita mutuo ni Ginoong Kristo. Sunod, ang matang magtotoo, ana kita sulod sa kining gitawag nato og much more grace, care of God. Nga kita mao hingtungdan sa iyang gugma. Nga kita mao hingtungdan sa iyang grasya. Unsa man example sa grasya? Grasya sa kaluwasan. Grasya sa pag-atiman, pagbantay, no? Grasya sa pagpangalagad, grasya sa pagpanudlo. O kita mao sa hingtungdan sa iyahang gahom. Kita mao hingtungdan sa iyang pagkamatinumanon, sa iyang kalinaw, ug sa iyang paghatag og comfort, no? Being the comforter, no? O kita hingtungdan sa iyahang intercession. Diba? Si Ginoong Kristo mao ato ang mediator between God and man. Mao ra gyud na bugtong kay ngano, siya madawat sa Dios kay at the same time Dios man siya. Siya usab madawat sa tao tungod kay siya tao man usab. Mao na gitawag og God man. Mao na gitawag sa theological term hypostatic union. So the believer is the light in the Lord. So suga, no? So part ni siya sa angelic conflict. So kini angelic conflict lain sa ni panaghisgot nga mao kini mao rason ngano kitang tanan tao gibuhat tungod ining ang hilanong away. Away batok sa elect og fallen angels. So lain na sa ning topic taas kayo ni. Kay kung kita di ta mutuo og angelic conflict, amo ning di ta ka reconcile nganong naa ta dire. Sunod, every believer has a new position in Christ. Position, for example, kita nahimong partner with Christ in life. Kita nahimong partner ni Ginoong Kristo diha sa pagpangalagad. Kita mga magbubuhat uban ni Ginoong Kristo. Diba? Si Ginoong Kristo, pag unang ari niya, siya sulugoon sa Diyos Amahan, no? Kita usab mga servants sa New Covenant. Kita mga embahador, mao bitaw nang matag usa ka nato ang responsibilidad niyo nato ang kining gitawag witnessing. Witnessing mao ni siya ang pag-introduce sa pulong sa kaluwasan sa mga di magtotoo. Living epistles, no? Buhing pagpamatuod o di ba kaning epistle is o sa kuan pag Greek sulat. Buhing testamento. And then servants of God.
Sunod, the believer is glorified. Tungod kay si Ginoong Kristo na glorified man, ang believer mag-glorified usab, no? Tungod kay kita we are in Christ. Sunod, the believer is complete in Christ. Dili kay na imong kompleto ta tungod nato, kun dili tungod ni Ginoong Kristo. Kompleto meaning to say, dili na ta hinukman, aduna na tay kinabuhing way katapusan, kita makapuyo sa langit hangtod sa kahangturan, kita magpuyo uban sa Dios hangtod sa kahangturan, unsa pa may pangitao nimo, no? Ya, kita makabaton og resurrection body, kita magpuyo sa wa nay paghilak, wa nay kaguol, wa nay kasakit, wa na tanan, kumpleto na, kumpletos ricados. Ug ang katapusan kini gitawag og substitutionary spiritual death of Christ on the cross. Mao kini ang mao kini ug sa Old Testament pa blood of Christ nga mao ni but pasabot sa blood of Christ ang substitutionary spiritual death of Christ on the cross nga mao'y mibayad sa tanang mga sala sa katawhan sa tibuok kalibutan gikan pa ni Adan hangtod sa katapusan sa millennium sa tanang human history. So mao kini mga 40 kabutang. Isip konklusyon, kinahanglan ang tanang magtotoo makahibaw gid ani 40 kabutang. Sa panahon nga sila makabaton, makadawat sa kaluwasan, mas kinahanglan yun mga mahibaw-an sa tanang magtotoo. Kaya aron maka-express siya sa iyahang kapilian ba? Kita sa amaw din aron maka-express siya nga makapili siya unsa man. Mupadayon ba ko, mo desisyon ko nga mutubo espirituhanon o maghimaya sa Dios o unsa ba o ari sa alang ko, no? Or kining 40 ka mga butang mao nga atong madawat, mao kini ang basihanan sa kaning gitawag nato og grace orientation, experiential sanctification, execution of the protocol plan of God ug ang glorification of God in the great power experiment of the church age. Salamat.